مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولأنت محمد وأبا بكر لشدي خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أصل لنا بشفاء صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولأن محمد عمر ابن الخطاب وبشر بالجنة وبعدل شهيران نرجو من فضل المولى أصلي بهم هلنا مولاي صل على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه بشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفار ذنوب الله وسمعهم من الذنب
محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الحضرات جاهد في سبيل الله سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, para alim, para jamaah, para undangan, adik-adik serta muslimin muslimat, khususnya warga Kelurahan Kandang Jati, Kandang Jati Kulon dan sekitarnya. Wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah yang mulia Pamanda Al-Mukarram Bapak Abu Sufyan, serta pengurus Takmir Al-Hidayah yang sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berhadir, bermuajahah di sini tempat, sehingga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa kesehatan, iman dan Islam. Salawat tersalam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita haturkan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Para undangan, para jamaah muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, saya atas nama pembawa acara mengucapkan pertama-tama menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin pada kesempatan malam hari ini. Sudi kiranya kita menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah dua patah kata dari Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah dan juga pengurus ranting Kelurahan Kandang Jati Kulon. Dan ketiga, hikmah
Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keempat pembacaan solawat Nabi, dan yang terakhir penutup doa. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 27 Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 2022 18 Februari tahun 2023 miladiah. Di sini akan dimulai acara. Yang pertama yaitu tawassul, akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abu Sofyan. على هذه النية لكل نية صالحة جامعة بالخير إلى جناب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأخوانه الكرام من الملائكة المقربين والعلماء العاملين ثم سلطان الأولياء شهد القادر الجلاني رضي الله عنه. قل الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia Penyelenggara, dalam hal ini Bapak Haji Untung Suwarno, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Kelurahan Kanitugolon yang saya hormati. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarga serta para sahabatnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Kelurahan Kanitugolon, saya atas nama penyelenggara, yaitu adalah Takmir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Kanitugolon, yang pertama juga menyampaikan beribu terima kasih kepada hadirin semua muslimin muslimat yang telah secara kompak serentak berkumpul di masjid ini pada malam ini dalam rangka yang pertama adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan juga di banner telah terpampang kita juga memperingati
1 abad Nahdlatul Ulama, artinya sudah 100 tahun Nahdlatul Ulama kita berdiri. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, dan juga khususnya kepada rekan-rekan penyelenggara acara ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga hingga bisa terlaksana acara ini, walaupun secara sederhana, tapi kita tetap hikmat memperingati sejarah yang besar, yaitu adalah Nabi kita menerima perintah salat untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu salat wajib 5 waktu yang kita kerjakan ini. Untuk itu, dalam setiap peringatan kita berharap kepada kaum muslimin muslimat, khususnya warga Kelurahan Kandang Jati Kulon, kita rayakan sehikmat mungkin, semeriah mungkin. Jadi makanya kita tadi seperti yang tempo hari acara Maulid Nabi kita laksanakan begitu semarak, begitu meriah, karena ini adalah peringatan untuk kita sendiri, memperingati sejarah dari turunnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia juga, kepada penyelenggara juga yang telah bersusah payah walaupun acaranya sesederhana ini. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, nanti juga akan disampaikan hikmat Maulid Nabi dan juga mungkin akan diceritakan sedikit sejarah dari Nahdlatul Ulama kita oleh Ketua Takmir Masjid sekaligus Ketua Ranting NU Kelurahan Kandang Jati Kulon. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan manakala ada hal yang kurang berkenan kiranya mohon dimaafkan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya mau'idhah hasanah, hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Dalam hal ini akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Samsuri SPDI. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ba'du hadratal kurama al-fudala, para alim, para ulama, Al-Mukarram, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang utama yang saya muliakan jajaran pengurus dari penasehat sampai per bidang-bidang yang saya hormati dan yang saya muliakan serta saya muliakan.
juga pengurus ranting Nahdlatul Ulama dari jajaran Awan, Syara'is Suriah dan Tampidiyah, serta bidang-bidang yang saya hormati dan yang saya muliakan serta saya banggakan. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pantas kita ucapkan dan kita sanjungkan dan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan nikmatnya lah kita bisa hadir, berkumpul, bermuajahah di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan dengan rasa tasakur kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik iman dan Islam kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu mengalir ke haribaan junjungan Gusti Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa memilih jalan yang patut kita pilih, yaitu memilih dalam agama Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ayat yang pendek ini kalau kita bahas secara terlek, ditinjau dari segi tafsir, ditinjau dari segi ilmu teknologi dan lain sebagainya, insya Allah 2 hari tidak akan selesai. Tapi singkat saja, sebisa saya, seingat saya, tapi tidak semuanya. Artinya yang penting-penting saja. Pertama, terjadinya Isra dan Mi'raj ini mulai dulu banyak ditentang oleh para cendekiawan, para ilmuwan yang dilatar belakangi dengan kejadian yang tidak masuk akal, muskilah. Namun lambat laun banyak yang sudah ketemu, seperti terbang. Dengan adanya kapal terbang, kok bisa terbang, masuk akal, agak menerima sedikit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke daerah lain, alam lain, kita gambarkan dengan penyelam. Penyelam bisa hidup di dalam air dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan alat penyelam bisa hidup dalam air. Yang awalnya tidak bisa hidup dalam air, paling lama 1 menit kalau bisa 1 menit di dalam air. Kita nyelam bisa ndak kira-kira 1 menit? Insyaallah paling lama 1 menit bisa. Kalau ndak bicara, ndak usah bicara, ndak usah gimana-gimana, pokoknya tenggelam. Insyaallah kalau saya nggak bisa kayaknya, ndak nututin, tapi insyaallah tidak bakal mengakibatkan kematian, paling mengapan. Nah, itu ini sudah diteliti. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka demi sedikit menemukan gambaran-gambaran yang muskilah menjadi masuk akal.
Mereka sedikit tapi menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu di langit ini, bertemu di langit ini. Rasulullah mungkin sudah dilapisi dengan oksigen yang lain, atau dilapisi bagaimana dengan cara buruk yang begitu cepat, secepat kilat, sejauh mata memandang, di sanalah buruk itu akan terhenti langkahnya. Dalam hanya waktu tidak sampai 1 malam, ya cuman dikatakan 1 malam karena terjadi di malam hari. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencapai langit pertama, sampai langit kedua, sampai ke Al-Aras kan Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah? Pertama, misi yang pertama, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kuasa-kuasa saya kepada Muhammad sebagai gambaran kepada umatnya, ditunjukkan semua apa-apa yang tidak kita ketahui, diceritakan dalam hal itu. Keindahan bumi, keindahan negeri-negeri, dan keindahan hutan, ngarai, lautan dan lain sebagainya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kok bisa Nabi Muhammad terbang dengan buruk yang didampingi oleh malaikat Israel. Itu Allah akan menunjukkan kekuasaannya, kuasa Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, hasil daripada Isra dan Mi'raj ini adalah titah dan perintah salat yang 5 waktu. Jangan-jangan seperti kejadian salat yang 5 waktu ini, subuhnya kita teledor, duhur ada di pekerjaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, akhirnya nggak pernah sholat sama sekali. Nah, jangan-jangan seperti ini. Nah, kita mengadakan Isra dan Mi'raj ini agar kita mengenang ulang. Kalau boleh saya katakan menyempuh, disempuh ya. Disempuh, diperbaharui dan dianyarin. Yang dulu mungkin iman kita sedikit agak layu, sekarang diperbaiki lagi, ingat kepada sholat. Mulai sekarang saya anjurkan kepada bapak serta ibu, kalau ada orang adzan tolong jangan dimarahi ya. Banyak ini yang marah kalau sudah adzan. Kok sudah adzan ya. Tidak hanya cukup di situ sebetulnya. Sering kali saya mendengar kok lah adzan. Kun adzan kan cek santan. Nah. Mau cek santan speaker, tapi yang jauh-jauh minta cepat sebetulnya speaker ini supaya nyampe ya. Jadi bapak serta ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, dengan adanya Isra Mi'raj ini mari kita perbaharui iman kita, mudah-mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-iman yazid wa yanqus wa yazid. Iman itu ada kalanya berkurang, ada kalanya bertambah. Kita buktikan sendiri setiap waktunya. Kadang belum waktu masuk kita mau sudah berangkat ke masjid, imannya bertambah. Kadang sudah mau iqamah, belum juga berwudu, imannya berkurang. Nah, yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, kadang berkurang. Mudah-mudahan dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, iman kita akan selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang al-muhafidina 'ala shalah, orang-orang yang menjaga dan memelihara salat setiap waktu. Bapak Ibu hadirin dan hadir rahimakumullah, mungkin sekelumit ini apa daripada kita memperingati Isra Mi'raj, dan bahkan sekaligus kita berharlah 1 abad daripada Nahdlatul Ulama yang sudah mampu mengayomi Al-Mutawassit. Umat yang Al-Mutawassit adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak kaku,
Kita sholat dengan orang yang tidak berkunut, tidak apa-apa, ikut. Kita sholat dengan orang yang berkunut, ikut. Kita sholat dengan yang berwiritan, ikut wiritan. Kita sholat dengan orang yang tidak mau wiritan, ya tidak wiritan sendiri, tidak pernah gerutu. Tidak mengharam-haramkan orang yang melantunkan kalimat-kalimat Allah, zikir kepada Allah. Ini mohon maaf Bapak serta Ibu hadirin dan hadir rahimakumullah, lagi ngetren di YouTube bahwasanya tahlilan diharamkan, zikiran juga dari mana? Secara logika dasar saja sudah tidak masuk akal. Wong orang zikir kepada Allah kok diharamkan, wong kita disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, udzukurullah, ingatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok orang wiridan, orang ingat kepada Allah, membaca la ilaha illallah kok diharamkan? Dari mana? Belum yang lain-lainnya. Tapi Nahdlatul Ulama mampu menghadapi semua rintangan dan tantangan yang selalu diserang secara bertubi-tubi oleh aliran ini, oleh aliran itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi ummatan wasatan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang betul-betul diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga solat, diberikan kemampuan taufik dan hidayah. Tolong kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu iman dan Islam ini melekat dalam dada kita. Jangan bosan-bosan berdoa, Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit imanana fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan dari jajaran dua, yaitu takmir masjid dan juga kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama yang sudah mencapai 1 abad ini. Kita semua menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Masjid kita tambah makmur, kita tambah suka mendekat ke masjid, kita tambah suka berjamaah di masjid, karena jamaah ini besar pahalanya dibanding daripada solat sendirian. Semoga tetangga masjid juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh takmir Masjid Al-Hidayah ini khususnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pembacaan salawat Nabi akan kami serahkan kepada grup Hadrah Al-Hidayah. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون شراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى والتقال والصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بسخا والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوى يا ربي
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واستبن الخير كل مولاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالذي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل الذي تأثر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا يا ربنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا يا ربنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة ودوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنات ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه. فارسل إليه مصرف خلقه وجل عبده رحمة طلقت إرادته وأزل يد من خلق يد العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة درت في هيكة المحمول فاضرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب أوان ودع هذا الحبيب على نادي السماوات والأرضون وما فيهن بالترهيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فأحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون عبدها جاء بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك
سلام عليك صلوات الله عليك بشرى بساعة مستمر ليس يرضى حيث دين عطاء جماعة فقر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمد جل يسره العد ذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان وسعا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين الذين نهجت سبيلي مرحبا مرحبا غيبين وسعد ونرشد الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الوسائل مرحبا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا ربي فاجعل مجتمعنا آية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله كريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاف Terima kasih untuk selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini kami silakan kepada Al-Farouk Abdul Sofyan. Namun sebelumnya di atas nama membawa acara dari awal sampai akhir manakala ada mendapat kata-kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa saya boleh berdoa. Nah, doa saat kita paling hati saat berdoa. Berkesepakatan daripada pengurus takmir tak orang dan kerja sendiri pemilihan tersebut termasuk di negara ini. Mengerti dia tak apa-apa. Menggolah lain kedua dengan sebelum tak usah mau soal masalah asal kasus juga. Metodenya tak menjaga. Tapi orang maaf, metodenya tak menjaga apa. Kalau tak itu, kalau dia tak menjaga. Kalau itu kiri terulur, tolong kita melong, mohon maaf ya masalah asal. Insyaallah kita tidak lagi. Jadi jangan kita berbalik itu kok. Belas kali wanita berjemaah bersama mungkin seperti dilaksanakan sholat jemaah. Allah
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى كما صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وأهلنا وأولادنا وتابعنا بالعلم والخير ولا اللهم ربنا ويسر أنفسنا وسبح أقدامنا وأنصر الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب لدنا بك يا حبيبون يا حبيبون أنت للخلق يا طبيبون يا طبيبون اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يا عباسيا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة